Bienvenidos aquí a Que Pasa St. Lucie. Este programa es traído a ustedes a través del Superintendente de las Escuelas Públicas, el Dr. Prince, y la directora de comunicación, la señora Lydia Martin. Soy su servidora de ustedes, soy Linda Tapia, soy su anfitriona de aquí del programa de Que Pasa St. Lucie. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. El día de hoy tenemos la segunda parte de la primera parte que ya discutimos durante el mes de abril. El tema es planificación de verano para la escuela secundaria e información para la universidad, hablando específicamente de becas. Padres de familia, sé que tienen ustedes muchas preguntas, me han llamado, han presentado sus preguntas en la comunidad que compartimos este programa de Que Pasa St. Lucie con ellos. Los padres de familias también generaron varias preguntas, cuáles las vamos a hacer el día de hoy con las expertas, nuestras invitadas. Tenemos nuestra invitada, la señora Nikki Poole. Ella es coordinadora de orientación y asesoramiento de secundaria. La señora Kayleigh Nemo es la asesora universitaria y profesional de carreras. Padres de familia, con eso los dejo y paso lo siguiente a recibir a nuestras invitadas y esténse al tanto con qué anotar la información, números de teléfono de contacto, porque eso es clave para poder seguir preguntas después de este programa. Como les he comentado, tuve varias preguntas que se generaron después del último programa y ese es el principal motivo el cual he invitado a nuestras invitadas que regresen para continuar esa conversación. Ms. Kayleigh, welcome back. Hi, thank you for having us back. Can you share just a little bit about yourself? I am a school counselor. I was a school counselor for 8 years at Treasure Coast High School. Last year I was the counselor at Performance Base. And then this year I took on the role of being the District College and Career Advisor. It is a new position. Mi nombre es Kayleigh Nemo. Tengo 8 años de ser consejera de estudiantes en la escuela Treasure Coast High School y 1 año en la escuela alternativa que se llama Performance Based Academy. Y ahora empezó este nuevo puesto, que es un nuevo puesto aquí en el distrito escolar, que estamos tan agradecidos nosotros porque ya se ha desarrollado bastante este año en su título de ella. Thank you, because you have really blossomed this year, especially that since it's been a new position to the district. Thank you. So thank you for that. Miss Nikki. Yes. Can you please introduce yourself? Sure. I have been an assistant principal for 10 years prior to this is my second year in this role here at the district where I assist school counselors at the middle and high school level. And before that, for 10 years, I was a school counselor. Mm-hmm. So I dabble in a few areas. And before that, I worked with ESOL students through the Carl Perkins grant. I don't know if I ever shared that with you. No, you did not. Yes, You I was neglected the to share that. sole person at a high school in Broward County who worked with ESOL awesome. students. So, yeah. Mi nombre es Nikki Poole. He trabajado 10 años como consejera de estudiantes. También he sido asistente directora de una escuela primaria. Y ya tengo 2 años en este puesto aquí en el distrito escolar. Y creo que no compartí contigo, Linda, de que en el condado de Broward trabajé con estudiantes de ESOL, o sea, inglés como segundo otro lenguaje con esos estudiantes. Eso es nuevo para mí, pero me encanta porque entre ambas tienen un extensivo de profesionalismo y de experiencia que traen aquí al distrito escolar de St. Lucie para poder impactar las vidas de sus hijos y ustedes. So thank you guys for joining us. As I mentioned before, we had questions from the community, and one of the main questions is, what is the first step for a student to apply for a scholarship? What should that student do? So there's a lot of steps, and like you said, the first step I would always tell a student is to speak with their counselor or a counselor, school counselor at their school, because they can start to point them in the direction of local scholarships or scholarships that the school is advertising.
And then they can then also point them in the other directions of other places where they can start to search for scholarships, because unfortunately there's many avenues. But I would suggest that they start with a school counselor at their high school. And what grade should the students start researching for scholarships? Really all grades in high school. Yes, most scholarships are going to be available during your senior year, but it's good to get used to what scholarships are out there and what they're asking for and looking for, so that way a student can build their resume, get involved in more things, start working on how they want to write what the topics are that they may have to write about. And so that they know that a lot of scholarships that are offered annually, and they're usually offered around the same time every year as well, so that they'll get an idea of the timeline of scholarships. La pregunta para la señora Kayleigh es, ¿cuándo es cuando un estudiante debe de aplicar para una beca y en qué grado debe el estudiante aplicar para una beca? La respuesta es, el estudiante, su primer contacto debe ser con la consejera o consejeros de su escuela para que los dirigen a becas locales y luego para guiar al estudiante para que haga su propia investigación y busque más becas en línea. La pregunta es, ¿y cuándo debe el estudiante aplicar? La respuesta es, en realidad el estudiante puede aplicar de cualquier grado estando ya en la secundaria, en la high school, pero la mayoría de las becas se abren durante el tiempo de su último año, cuando ya va a graduar el estudiante. So, padre de familia, hagan estas investigaciones porque todas estas becas tienen un principio y tienen una fecha de expiración. So, eso es muy importante. Miss Nikki, let me ask you, we talk about what should every 9th grader, 10th grader, 11th grader, and 12th grader should be doing right now, because school will be out in 2 weeks. What should those students be working on during the summer so that they can be ready for next year? Let's leave the seniors out of this question, and let's just talk about 9th through 11th grade. Okay, sure. So the 9th graders, since they're brand new to high school, they should begin the search for volunteering opportunities. Okay. Basically, what we really want students and parents to understand is they're in high school for 4 years. So throughout the 4 years, if they're not planning for what they're going to do after they graduate, then there's a big question and there's fear. A lot of students get scared because they're not sure what they're going to do afterwards. Which does happen. Yeah, it happens all the time, and then Correct. some students get so scared they don't want to leave high school and they try to stay. So what they can start doing in 9th grade is looking into volunteering opportunities, maybe even getting a job to see if they're interested in those areas. There's also a website for free information. It's called floridashines.org. It's www.floridashines.org. And when students go there, students and adults can go there, and you can explore careers. There's an assessment that students can take that just asks them questions about what they're interested in, and you can be finished with that in roughly 10 minutes or so, and then it shows you careers that match your interests. Is this free, this website? Yes. Mm-hmm. La pregunta es de que, ¿qué es lo que van a estar trabajando los estudiantes del grado 9, 10 y 11 durante el verano? Porque la escuela se termina en 2 semanas. Se termina por el verano. Entonces, ¿qué es lo que nuestros hijos deben de estar preparándose durante el verano para cuando empiece la escuela en agosto? Una es que los estudiantes deben de estar trabajando en sus horas de voluntarios. Eso es crítico. Se requiere mínimo unas 100 horas de horas de voluntarios, que es lo que se requiere para muchas de las becas, que es lo primero que le van a preguntar. Si el estudiante empieza en el 9º grado, hace 25 el 10, 25 el 11, 25 el 12, entonces no se le hace mucha carga para el estudiante. La otra parte es de que si el estudiante está 4 años en la high school, que es lo normal, si ese estudiante después de esos 4 años no sabe qué carrera va a concentrar, y muchos de los estudiantes pues les da miedo de no salir de sus hogares, entonces tenemos un grave problema. Entonces hay una página web que la señora Nikki acaba de compartir con nosotros, donde el estudiante puede entrar, es totalmente gratuita.
es una encuesta, basado sus respuestas, lo va guiando sobre posible varias carreras. Entonces, esto es gratis. Y la página web es www.florida. Luego va SHI de puntito, N de nada, E de elefante, .org. O-R-G. So es www.floridashine.org. An S, shines. Perdón, en Shine, antes de ir al .org va una S. Eso es S-H-I de puntito, N-E y una S.org. Thank you, Ms. Nikki, for that. So, esto es gratuito. So, ese sería como una guía para los estudiantes. Y en realidad, padres de familia, tenemos muchos casos donde los estudiantes llegan a su último año y no saben qué es lo que van a hacer. So, esto sería una gran ayuda para esos estudiantes o para asegurarles si es la carrera correcta que ya pensaba el estudiante tomar. So, Ms. Kayleigh. Okay, so we talked about the scholarships. When should students start applying for college? Great question. I would like to say that students should start researching colleges well before 12th grade. But they should be applying for school as soon as possible. Usually most universities, their new application will become available around August 1st. Okay. So they can start applying as soon as August 1st. But if they don't do it over the summer, I would suggest as soon as possible during the fall or semester one. That way they can meet any kind of priority deadlines, especially if their scores, their test scores or their grades are not optimal and maybe they're on the cusp of being, in the average. The sooner they apply, the better. And also for consideration for institutional scholarships. La pregunta es, ¿cuándo debe un estudiante empezar a aplicar a asistir a algún colegio o alguna universidad? La respuesta es que antes del grado 12, ese estudiante ya debía de haber hecho sus investigaciones sobre qué colegio, qué universidad quiere asistir. Ahora, normalmente las inscripciones se abren para los colegios el 1 de agosto del último año que el estudiante está estudiando, que viene siendo en el grado 12. So, eso es crítico, padres, de que hagan sus investigaciones. Ms. Nikki, going back to you, talking about our senior students. Some of our students are not going to graduate because they have not met all of their criteria. Okay. And some students receive a certificate of completion. So can you explain what a certificate of completion is? And then can we talk about what options do those students have that are caught in that limbo right now? Sure. Certificate of completion means that a student has met all of the credit requirements and grade point average requirements, which is the 2.0. However, the student has not met the testing requirements. Okay. So the student still needs to take a test and pass it at the level that's required by the state. The reason why I'm not giving specifics is because there's the FSA, there's Correct. The Algebra 1, those are the basic ones, but you can also take other tests for concordant scores, and those concordant scores meet it. So counselors and grad coaches have been meeting with students who are in this situation, and I encourage parents to also call the school and speak with their student's school counselor to get the specifics on what their student still needs. How close was their student to meeting the score? Also, there are upcoming tests, SAT and ACT tests in the summertime. I have the dates right here. June 3rd is the SAT that's coming up. The deadline to register was May 4th, but there is a late deadline to register, which is May 23rd. Upcoming ACT dates, there's a testing date on June 10th. The deadline to register was May 5th. There's a late deadline, and that's this Friday, May 19th. There's another ACT test coming up on July 15th. The deadline to register is June 16th, and then late registration is June 23rd. So there are still 3 opportunities coming up for students to retake the test. I believe also high schools are having students take Algebra 1, and also for the students who are graduating this school year in 2023,
they can take the PERT. That has just been approved by the state. So schools are continuing to provide assistance and support to students as well as retesting them. Each high school also has a summer program where students can get more assistance. Bueno, la pregunta es para estos estudiantes que están en el 12 grado, que están a punto de graduar, en cuestión de días. Muchos de esos estudiantes van a marchar y van a recibir lo que le llaman un certificado de completación. Lo que eso quiere decir es que el estudiante cumplió con los requisitos del promedio y todos los cursos de crédito, pero no ha pasado las pruebas, los exámenes. Entonces, esta es la razón de que les sugerimos padres de familia que se comuniquen con las escuelas de sus hijos. Ahora, los coach de graduación y los consejeros de estudiantes ya se han entrevistado con los estudiantes y continúan a entrevistarse con los estudiantes para explicarles de esta situación y sus opciones. So, padres de familia, les aconsejamos, si usted tiene un estudiante que le toca graduar y usted tiene algunas dudas, comuníquese con el consejero o consejeros o el coach de graduación de la escuela de su estudiante. Ahora, para esos estudiantes que reciban un certificado de completación, tienen la oportunidad de pasar 2 exámenes nacionales con las siglas de ACT y SAT. Estos son exámenes que las universidades monitorean y buscan la calificación del estudiante para poder reclutar estudiantes para sus universidades. Nosotros lo usamos también aquí como una opción para que el estudiante pueda pasar la parte que le falte, sea en matemáticas o sea en comunicación, para que pueda recibir su diploma de graduación. Ahora voy a pasar con las fechas que la señora Nikki acaba de compartir. Ahora los estudiantes tienen 3 oportunidades más si es de que no reciben una diploma en cuestión de días, que ya van a empezar las graduaciones, creo que empiezan el 25, para eso 24, perdón, de mayo. Entonces, para el examen SAT, las inscripciones son el 3, las inscripciones fueron el 4 de mayo, pero han hecho una extensión para que el estudiante se pueda anotar, que viene siendo el 23 de mayo. El examen es el 3 de junio. Para el ACT, las inscripciones fueron, se terminó el 5 de mayo, pero han hecho una extensión, que es este viernes 19 de mayo. La prueba será el 10 de mayo. También habrá las otras fechas que tienen disponibles es en el mes de julio, con fechas de vencimiento en junio para que se puedan anotar. La señora Nikki acaba de informar que recientemente el estado de la Florida ha aprobado el examen PERT, que ese es un examen que el colegio de Indian River State College requiere para que el estudiante pueda anotarse allí con ellos. Ahora, el estado ha aceptado y ha reconocido esa prueba como una prueba de que si el estudiante lo pase, puede tener su diploma de la high school. So, padres de familia, comuníquense con los consejeros de sus hijos, de sus escuelas, o con el coach de graduación. Thank you, Ms. Nikki, for that information. Moving on very quickly. If a student is applying, because we have a lot of myths, if a student is applying for the local state college here, let's not worry about those community hours. Is it important for them to do those community hours, or is it not? Well, for admission into a state college or a 2-year college, it's not necessarily super important for admission into the state college. Now, is it still important to do them for other reasons? Yes, for character building, for resume building, and also for scholarships, especially if the student's potentially going to be eligible for any of the Bright Future scholarships.
La pregunta es, porque muchos de nuestros estudiantes les dicen a sus padres, porque si no testigan, mamá, no tengo que hacer esas horas de servicio comunitario, voy a ir aquí al colegio Indian River, no se necesita. La respuesta es, para que un estudiante sea admitido para un programa de 2 años que es el asociado en artes o ciencias. No, pero cuando el estudiante hace esas horas de servicio comunitario, el estudiante está creando un perfil académico y profesional. Eso le ayuda al resumen del estudiante. Entonces, para aplicar, eso le ayuda al estudiante a crear carácter y le ayuda al estudiante para aplicar para becas, que eso es muy importante, que al final del día lo que todos buscamos son becas. Eso es muy importante, padres de familia. Nikki, what if a student doesn't know we talked about the career or vocational trade. And we talked about the student going to the floridashine.org. Shines. Shines, let me not forget that. Is there any college or university that accepts a certificate of diploma to our knowledge? No, not certificate of completion. They Because don't. I've had a call where the student received a certificate of diploma. This was 3 years ago. Now he doesn't know where to go. Is it a diploma? No, it's not a diploma. So It's called certificate of completion. it's certificate of Yeah. completion, exactly what it says. Right. Not a diploma. Right. Yeah, if they did anything, I would encourage them to complete whatever they were missing. 9 times out of 10, they're missing a test score. And as an adult, they can go back and take the SAT or ACT. And as long as they meet the scores, they can get their diploma. Can I also add one Yes. thing to that? I don't think a lot of graduates or people that are no longer in high school realizes that our district offers the FSA and the Algebra 1 test here every fall and every spring for our adult students to come and take, but they do have to register ahead of time. And that's all that the student needs to do in this Yeah. case. Para la madre de familia que me llamó hace algunos días para informarme que tiene 2 hijos, uno de 24 años, otro creo que de 22 años. Creo que el estudiante de 22 años recibió solamente un certificado de diploma. Aquí el distrito escolar ofrece el examen alternativa 2 veces al año. Entonces, pero el estudiante tiene que venir y inscribirse para que pueda tomarse ese examen. La parte que le haga falta, creo que en este caso era la parte de lectura, si me recuerdo correcto con esta mamá, para que su hijo pueda obtener esa diploma de aquí. Si usted viene aquí al distrito escolar, los exámenes que ellos administran aquí son para adultos, que en este caso es el hijo de usted. Eso es muy importante, que continúen para que puedan obtener su diploma de ustedes. And Nikki, you said something prior to Kayleigh saying something and I missed that. That's okay. And it was We're talking That about they the can- certificate of diploma. It's not a diploma. Okay. It's certificate of completion. Certificate of completion is not a diploma. Thank you. Yes, so what I was saying was they can take the SAT and ACT as an adult, and then Kayleigh added on that Okay. they could also take the actual tests over again with our testing. So they've got multiple opportunities to not give up. And there's also free prep on the SAT, the College Board website and the ACT website. Free prep, you can, So there's no excuse. there's really not. Even Khan Academy has free preparation. Perdón. Hablamos de el certificado de completación. No es una diploma. No nos equivoquen. Diploma se escribe de la misma manera en inglés y en español. Si no dice diploma, no es una diploma. Si dice certificado de completación, quiere decir que su hijo o hija no ha graduado. Padres de familia, investiguen, por favor, todavía están a tiempo para que investiguen. Una de las otras opciones que el estudiante tiene cuando les falta una parte, sea de comunicación o sea de matemáticas, es que está el examen SAT o el ACT. En sus páginas web de ellos también ofrecen preparación, o sea, para trabajar con el estudiante para que se prepare y pueda pasar ambos o una de las partes que le haga falta al estudiante para que pueda tener una diploma. Un certificado de completación no es una diploma. Kayleigh, talking about FAFSA. What is FAFSA and when and who can apply for it and when?
I'm excited about this question because the FAFSA can cause a lot of stress for some people, and I'm trying to really help alleviate that stress as much as possible. So the FAFSA is the free application for federal student aid. So it lets students know what type of federal assistance they can get for college, and that's grants, loans, and work study. Students should typically apply for the FAFSA October 1st of their senior year. Okay. However, for our class of 2024, it's going to be in December. They are, the government is, or FAFSA is redoing it, hopefully simplifying it, and so there's a little bit of a delay. So for our class of 2024, so our next year seniors, they won't be able to do their FAFSA until December, but typically it's October 1st. Ok, la pregunta es ¿qué es FAFSA? Son las siglas, es FASFA. Lo que viene siendo es ayuda financiera federal para el estudiante. Eso es lo que viene siendo. Pueda que sea en cuestión de un grant, o sea un préstamo, o pueda que simplemente sea la ayuda para el estudiante. Cuando normalmente debe el estudiante aplicar, viene siendo en octubre 1. Pero porque el gobierno federal está haciendo modificaciones a la solicitud, no lo van a estar disponible para los estudiantes que van a entrar al 12 grado en agosto. No va a estar disponible hasta diciembre del 2023. Diciembre del 2023. So estén atentos de eso, padres de familia. Can I also, I really want to be able to make sure I address this of who can actually do the FAFSA, because I think there's some myths and misconceptions on that. Okay. So the student, not the parents, the students have to be U.S. citizens or permanent residents or eligible non-citizens. And I can never remember all of them, so I made sure I wrote it down. But that can be anything from a U.S. national to a conditional permanent resident, a student who's here on an I-94 and has parolee, refugee, or asylum status, T non-immigrant status, and there's a couple of others. What about DACA? No, Okay. not right now. So there are some additional categories of students that can do the FAFSA that maybe didn't know that they could do the FAFSA. And also it does, as long as the student is one of those, it does not matter what the parent is. So if the parent is not a qualifying status and the student is, they can do the FAFSA. Okay, real quickly, we got 30 seconds on Florida Bright Future. Florida Bright Futures is a Florida State scholarship that if a student meets certain requirements, test scores, courses, community service or work hours, and GPA, then they can get a scholarship to a state university in Florida. En resumen, ¿quién puede calificar para el FAFSA, que es la ayuda financiera para el estudiante gratuita? Hay requisitos, tienes que ser un residente permanente o un ciudadano americano. Hay otras categorías, incluyendo si tienes el permiso la I-94. So, para eso les pedimos que mejor investiguen en la página web del gobierno federal para que miren quién califica y quién no califica. Pasándome al Florida Bright Future Scholarship. Esa es una beca solamente del estado de la Florida. El estudiante tiene que tener un promedio de 3.0, mínimo 100 horas de voluntarias, hacer sus encuestas, resumen, y tiene que aplicar. When does that open up, that application for Florida Bright October Future? 1st of your senior year. So, esa beca se abre el 1 de octubre del último año que el estudiante va a graduar. So, para los que van a graduar el próximo año, es en octubre 1. Los disculpen, pero se nos acabó el tiempo. De nuevo aquí en Que Pasa, St. Lucie, Miss Nikki, Miss Kayleigh, thank you for being Thank here you. with us here in Que Pasa. I know there's a lot of information we still need to cover. Gracias y hasta la próxima.